दशम श्रेणी गद्य साहित्य को पाठ करने पूर्व छात्र छात्री मानकर पाठपढ़ा आग्रह को स्वागत। आम समस्तंकर अति प्रिय बा अति आपणार जननी और जन्मभूमि। जननी ईश्वर सदृश और प्रथम गुरु। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। मार स्नेह, मार आदर, मार ममता और मार जो वात्सल्य भाव संतान पाई सागर सदृश। जन्मभूमि मध्य गारिमा और गौरव रे जननी परी उभय समान। जणे गर्भधारिणी तो आउ जणे पालनकारिणी। जन्मरू मृत्यु पर्यंत माटीमा कूल ही मनीष शिशुर जावतीय कार्यकलाप संपन्न होइथाए। एणु पंडित गोदावरी मिश्रଙ୍କ भाषारे जन्म भूमि जे जन्म देइछि जननीरु बळी बड़ तहि सिना उठे दया माया प्रीति प्राणपुरी ढळ ढळ। पुणी कवि कहिचंती जन्म भूमि जे माटी पथरर जननी की बड़ी बड़ से जन्म भूमि सेवा जे करई नर जन्म धन्य तार। भक्त कवि मधुसूदन राव मध्य जन्मभूमि को प्रणाम जनाई गाई उठिचंती तु ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान आम्भे कटु सरवे तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुख रे तोर होइण दुखी। आमे आम पाठ्यपुस्तक गद्य साहित्य जन्मभूमि विषय पढ़िबा पूर्व प्राबंधिकଙ୍କ संपर्क रे किछि जानिबा। विषय जन्मभूमि। प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तुमे माने तांको विषय पढ़िबा पूर्व तांको विषय रे किछि जान मन देई सुण मो कथाटी को। आधुनिक उड़िया साहित्यर विशिष्ट ऐतिहासिक गवेषक प्रत्नतत्वविद प्राबंधिक और संस्कृति प्रेमी कृति संतान रूपे डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही विशेष सफलतार अधिकारी अटंती। तांकर फटोचित्रटी को देखुच। एही प्रतिभावान लेखक 1909 मसीहारे मयूरभंज जिल्लार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले। से पिला दिनरू पितामाता को हराई दुख जंत्रणा तथा प्रतिकूल अवस्था विरुद्ध रे लड़ाई करी तथा निजर कर्ममय जीवन रे बहु घात प्रतिघातर सम्मुखीन होई मध्य जीवन रे प्रतिष्ठा अर्जन करथिले। से सत्य सहित तथ्यर समन्वय तांकर अकाट्य जुक्ति और मंद्र गभीर भाषा प्रबंध गुड़ी को अनुपम मर्यादा प्रदान करिथाए। तांको लिखित पुस्तक मानक मध्यरे प्रबंध मानस, इतिहास और किंवदंती, मो समयर ओडिशा, सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र इत्यादि प्रसिद्ध अटे। तांकर आत्मजीवनी ग्रंथ जो मो समयर ओडिशा पाई से 1993 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ पुरस्कृत होइछन्ति। आम्भे जो विषयटी को वर्तमान पढ़िबा सही विषयटी तांको लिखित जो गवेषणाधर्मी पुस्तक प्रबंध मानस से आसी अछि।
एथिरे मुख्यतः से कौन कहवाकू चाहिंचंती, कौन तांकर लक्ष्य रही से विषय आमे वर्तमान जानिबा। गाँ को फेरी चल बा बैक टू द विलेज महात्मा गांधींकर आह्वान रे लेखक अनुप्राणित हुई जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ को विश्लेषण करी से आपनार जन्म माटीर महत्व दर्शाइछंती। पल्ली स्तररू एक महाजातीय भावना को लेखक एथिरे उपस्थापना करिसेंती। ग्रामरू राज्य देश उ विश्ववासी हेबा भली वसुधैव कुटुंबकम भावधारा रे लेखक एही प्रबंधटी को परिपृष्ट करिसेंती। निज पल्ली माटीर सामाजिक जीवन नैसर्गिक प्रकृति एक परिवारत्व तथा आधुनिकतार प्रवेश फल पल्ली जीवन रे सरलपणियार अवसान और राजनैतिक दृष्टिभंगी इत्यादि प्रबंधर आलोच्य विषय अटे। अर्थात से कहिचंती वसुधैव कुटुंबकम वसुधाटी को पृथ्वीटी को आमे कुटुंब बा परिवार बोली भाविबा। आमे पर आपणा न भावी आमे वसुधा बा पृथ्वीटी को आमे निजर कुटुंब बा परिवार बोली जदि भाविबा ताहले मोर लेखाटी सार्थक हेबो बोली तांकर कहिबार मध्य लक्ष्य रही। वर्तमान आमे विषयटी को मु पढ़ुची, तमे माने बहीटी को देख एवं अर्थ बुझीबाकू चेष्टा कर। जोटी तुमको कष्ट लगुची ताको तुमे गार दियो, ता तले अंडरलाइन कर एवं बुझीबा पई चेष्टा कर। एवं जदि न बुझी हुए ताहले मु तुमको तार अर्थ मध्य कहीदेवी। काहाकू मोर जन्मभूमि बोली कहिबी, एही विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष उड़ीसा देश बा मोर जन्मस्थान पल्लीग्राम। एमानंक मध्यरु केही काहाठारु विच्छिन्न हुई नथिबारु व्यापक अर्थरे ए समस्त मोर जन्मभूमि हेले हे मातृगर्भरु पड़ी जोठारे प्रथमे भूमिस्पर्श कली, जोठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली, विषम विपाक बेले जे अंचल फल पुष्प शाक तंडुल ढाली देई शिशु प्राण को परिपृष्ट कला, सही पल्ली ही मोर जन्मभूमि। सही मोर माता धात्री और शिक्षयित्री। आयु सूर्य जेते बेसी बढ़ी चले ता सहित मोर संबंध बेसी घनिष्ठ हेबारे कथा, किंतु ए संबंध दिन को दिन क्षीण होई जेपरी कि लीन हेबाकू बसिछि। समय स्रोतरे निस्सहाय शुष्क तृणपरी मु भासी चलीछि। मोर जन्मभूमि को फेरिवा पाई मोर नैतिक साहस नहीं। एहा भितरे मोर पुनर्जन्म घटी जाइछि। आजी मु तार रूप को जाति स्मर परी खाली स्मरण करे। राशि राशि शालतरु मध्यरे तटी निवेष्टित भंज कीर्ति किरीटिनी मोर जन्मभूमि मो आखि आगरे भासी जाए, किंतु तार कूल को फेरी जीवार मोर साहस नहीं। यार प्रकृत अर्थ से कहवा को यह चाहूँगी जे जन्मभूमि जो प्रबंधर लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रथमे जन्मभूमि प्रकृत स्थान निर्धारण करने को जाई व्यापक अर्थरे से एशिया महादेश बा भारतवर्ष हो बा उड़ीसा प्रदेश हो बा आमर जो पल्लीग्राम को से ग्रहण करिसेंती, जोठी आमर जन्म हो। जेतेबेले पिलाटी मातृगर्भरु पड़ी प्रथमे भूमि को स्पर्श कला, तापरे कौन कला पिला माने रूप रस गंध स्पर्श रे से प्रथम परिचय पाइला। आउ विषम विपाक मध्यरे से विषम विपाक मध्यरे कौन कला
ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଯେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ, ବିଷମ ବିପାକ ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ବିପଦ ଯେତେ ହେଉ, ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଢାଳି ଦେଇ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କଲା, ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ମାଟି ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମଭୂମି ଦେଲା। ଯେଉଁ ମାଟି ମା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା, ସେହି ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ସେହି ମୋର ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଲେଖକ ଏଠି ସମୟକ୍ରମରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଘନିଷ୍ଠତାରୁ କ୍ରମେ ଦୂରେଇ ଆସି ତାର କୂଳକୁ ଫେରିଯିବାର ନୈତିକ ସାହସ ହରେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ତା କୂଳକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ସେ ନୈତିକ ସାହସ ହରେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଲା ଭଳି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଜାତିସ୍ମର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତିସ୍ମର କହିବା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଶି ରାଶି ଶାଳତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟି ନିବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜକୀର୍ତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ମୁକୁଟ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ଏଠି ହେଲା ଏହା ଯେ ଆୟୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତଟିନୀ ମାନେ ନଦୀ। ତାହେଲେ ଏହା ଭିତରୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଲେଖକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକ୍ରମରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଘନିଷ୍ଠତାରୁ ଦୂରେଇ ଆସି ତାର କୂଳକୁ ଫେରିବା ଯିବାର ନୈତିକ ସାହସ ସେ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ସମସ୍ୟା। ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ଧର୍ମାନ୍ତର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉ ନା ସେଇ ଧର୍ମର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ତାର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ବଢ଼ିଲୁ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଧର୍ମାନ୍ତରକୁ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଦବୀ ଭାଷା ଆହାର ବ୍ୟବହାର ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳାଇବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼େ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସିଧା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଶୁରି ପକାନ୍ତି। ସେ ଲେଖକ ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ। ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି, ଗାଁକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗ୍ରାମକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇପାରେ। ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମୋର ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମୋର ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ବହୁବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠେ। କେହି ଭାଇ
केही भौणी केही कका केही खुड़ी इत्यादि भाव में समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होता गाँव में यही संपर्क थाए कि नहीं। मो जन्मभूमि सहित ए मधुर संबंध मोर आउ नहीं। प्राबंधिक कहउचंती तांको कथा को उदाहरण आनी ग्रामटी जाकर भाई भौणी ग्रामटी जाकर काका खुड़ी मामू माई मौसा माउसी इत्यादि सबू पर होई गलेनी। चेष्टा कले मध्य ए मधुर संबंध आउ फेरी पाइबा संभव नुहे, कारण बहुदिन अतिक्रम करी गले। बहुदिन परे जेतेबेले से गाँ को जिबे से परिवर्तन होता है। चेष्टा कले मध्य मधुर संपर्क आउ फेरी पारिबनी। गाँ मुंडरे उदाहरण से दौरान गाँ मुंडरे सार माउसी तार छोट पिंडाटी रे बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परी बसी आसीछि। आज मध्य बसी थाए। आगे देखिबा मात्रे पचारुथला केबे आसिलु कि बापा। आजिकाली किंतु कौन कहे केबे आसिल बाबू। ग्रामर मझिरे गोविंदा भाई क्षुद्र कुटीर आजीवन अकर्मा ओ अविवाहित रही से तार क्षुद्र कुटीर को दुर्ग करी समग्र विश्व विरुद्ध रे विद्रोह घोषणा करी आसीछि। आगे देखा हेले बहुमान सहित से मते तार कुटीर रे बसाई मनबोध चौतीसा व्याख्या करुथुला। मनबोध चौतीसा अर्थात मनबोध चौतीसा भक्तचरण दासंक लिखित मनबोध चौतीसा घरे घरे सेतेबेले पाठ करा जाउथला। आज मु शतचेष्टा कले मध्य तार पूर्व प्रत्यय आउ फेरी पाए नहीं। पूर्व प्रत्यय मु आउ तार फेरी पाए नहीं। काहींकि फेरी पारे नहीं अर्थात पूर्व जो विश्वास प्रत्यय शब्दर अर्थ एठी विश्वास अर्थ रे पूर्व प्रत्यय माने पूर्व विश्वास। नोट करिवो तमे ग्रामटी जाक नवागत अतिथि रे पूर्ण परिपूर्ण। नवागत माने नुआ नुआ अतिथि रे चारिआडे पूर्ण। जेउ आड़कू चाहिए शीर्ण मलिन उलग्न कृषुदर लंबुदर अवांछित अवहेलित शिशु मानकर समावेश। ये पद गुड़िक तुमको कष्ट लगुथो। कृषुदर कृषुदर माने कृष उदर माने कृष शब्दर अर्थ क्षीण अपुष्टता हेतु जो मानकर पेट पशि जाई थाए खाइबा को पाई न थांती भूकिला रहंती गाँर पिला मानक कथा को विशेष करी से देखुचंती। ताहले आउ है लंबु उदर। लंब उदर गणेश को लंबु उदर कह जाए। अच्छा रोगादि कारण जो मानकर आउ क्या लंबु उदर कह जाए। रोग आदि कारण पेट फुली जाई थाए। कुर्मिकीट आदि रोग जहाँ को पेट पिला मानक सब बाहरी पड़ी से लंब उदर माने लंब उदर तो पेट उदर शब्दर अर्थ पेट। ताहले आमे जानिले अवांछित जहाँ को आमे चाहुना। अवहेलित जो अवहेलित होउछि हेलारे ता प्रति आ कई दया प्रदर्शन करूनाहांती। शिशु मानकर समावेश देखा जाए। एमानंक मध्यरु केही सुद्धा मते जानती नहीं। केबे केबे देखा हेले आफ्रिका रु नवागत जेब्रा बा जिराफ को चाहिला परी सेमाने मते खाली चाहती मुंड टेकी चाहती। मुझे जेतेबेले रास्ता रे चले बा जाए सेतेबेले मते चाहती कारण एमाने देखी नाहंती जे गोटे किए लोक आसिला बा कौन से कहते नवागत जेब्रा बा जिराफ को चाहिला परी सेमाने मते चाहती। ग्रामवासी मध्यरु जो शिक्षित बा अर्धशिक्षित नवजुवक माने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी नाहंती सेमाने कौन करुचंती गाँव रे राजनीति रे आश्रय नेउचंती। एमानंक मध्यरु केही कांग्रेसी केही गणतंत्री केही कम्युनिस्ट और केही सोशियालिस्ट विभिन्न दल रे गाँव रे समाने रहिले गाँव रे कौन करिवे ना राजनीति रे अंशग्रहण करुचंती। जदि केही राजनैतिक मतवाद मध्यरु कौनसिटिर अंतर्भुक्त नुहे ताहाले मध्य एमानंक मध्यरे शुद्धा अंतर्भुक्त नुहे। अन्य कथा दूरे थाउ एमानंक सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करिबा किंबा साहित्य चर्चा करिबा मध्य संभव नुहे। राजनैतिक मतवाद अनुसार एमानंकर मानसिक परिवर्तन घटी जाइछि। एमाने राजनैतिक मतवाद अनुसार एमाने पुष्पित पलाश वन रे देखंती विद्रुहर वर्णी स्थल पद्म रे देखंती आवह रक्त
ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଏଟା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ'ଣ ନା ସାର ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ସେ ଫେରି ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଅର୍ଥ କହିଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ନବାଗତ ଅତିଥି, କାହାରି ଭିତରେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ବା ପାରିବାରିକ ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ହଉ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ହଉ ବା ନବଯୁବକ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଉଦାସୀନ, କୌଣସିଟିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସରଳତା ଥିଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ କର୍ମତତ୍ପରତା ଥିଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ହସକାନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲେଖକ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ କାହା ସହିତ କରିବେ ବା କ'ଣ ସେଠି ମତ ରଖିବେ, ତେଣୁ ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହର ବର୍ଣ୍ଣି ଆଉ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନୁରୋଧରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହାଞ୍ଚିତ କୂଳରୁ ଦୂରରେ ରହି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶବନର ବିଦ୍ରୋହ ବର୍ଣ୍ଣି ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଳାଶବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା କଥା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଆହବର ରକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆହବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହନ କରିବା। ଆଉ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ତୁମେ ବିଷୟଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।